Huh? Mangan tayo Your apo. punch has... Mangan tayo kakabsat. Sorry, has... Ano yun? Palitan ko. Ay, ito pakita. Let me see. Huh? The fruit punch? Sinigang po na salmon head. Oh, wait. Ano yung dugo? Oh, Buro. Pagkain sa Ilocano po ata buro. Tama ko ba? Well, I know. sinoti mang manganti kwa. We know. Sitida buro kanya yung kakabsat at buro. SCP 420. Damat ti prito nga lamas bangos. Na imas dyan ti buro. Pasensya kayo nawan ti okra. Awan tarong. Pero, Ganda rin yun. damat ti kwani. Makita yun, damat tinapgad nga itlog. Salted egg. Good SCP. Yeah, that's not Nabanglo. too much. Nagbilingan di oil na ni Adini. Mamantika. Okay. Nagmamantika siya. Tapos, may ginasa pa na pechay. Yan. At dati green peas na. Naimas. Nagimas. Niluto di anak ko. Gado. Makan tayo ah. Kastoy lang matikarga na ti platok ne. Basit gayon na po'y. Anday-diet akmat. Pero at dati, at the soft drinks ko. Pasensya kayo. Nabanluga nga nagna. So nga medyo Pa energy. well, pang nayon ti energy ka no. Nalpas kay nangan siguro na anangay sindayo, comment down below, share yung mamma dagijay kwayo. Ang kanin natin eh, tingkabil ko di sinigang salmon head, mustasa, awan salmon belly kakabsat, head lati adda. Can you make a sentence using peanuts? Ato yun. Head lang nga talaga. Shop yun. Awan ti lako nga salmon belly. Iso nga ajay head. Kung nagyan ako malinamnam daw to. Well, parehas kami, paborito naming dalawa. Pero head ko ng pero ni ang dami laman na kapsat ni nga kuha. Bali sulit mo lang. Okay, so what about you? What's your sentence using... Dakil si itna. Enjoy your lunch mat nadamat tikas la kanya nga late lunch. Galauna. Oh, can you write? Thank you. Pakaabutan na nga tama ato nga video. I-comment yung mama ano taga ano kayo. Datoy kami Isabela. Taga ano kayo mga Nagito'y kakasti nga idadin kakapsat kitwa. Dapat ad-ado tinatingin. Ad-ado ti lames, prutas. Iwas tayo ti karne. Pero anda kanya yun, ano kaya yun? Bagbaga lang.
Ngamin gayam. May istorya lang. He's good. He's good. Now we have chickens. And Lagay dyan na chickens nateng, and prutas, eggs. Put them in the lamas. correct order that they occurred in the Siyempre story. tinateng rich in So arrange the vitamins and following minerals, sentences in the correct full of sequence. nutrients. Tapos tilamas with omega-3 fatty acids. Plus, exercise. Amo yung kakabsat. Nukas jay. Iyadayo na tayo. Tulungan na tayo ni Lord nga maiyadayo iti sakit. Lalo ajay sakit nga demensya. Na istoryak lang no apay bigla nga pag-share ti health tips. Sentences. Ngamen at dati kuha. Merong malapit sa puso ko na Where is number nagkaroon ti demensya. Kasla unexpected. Iso nga pinagadal-adalak mo ti demensya no na ti cause kasjay bukod sa family history. Oh, but this is number 3. Sa bagay, This is not number adumot one. nga talaga, ado ti dahilan, ado ti factors na, pero ibaga lang talaga di mabalin nga aramidin tayon kakabsat. Mabalin tayo nga manganti ado nga natengen, tatan, ado nga prutas, kasjay. Plus, exercise. But Aji, this is uray ka no number 30 minutes walking. Aji ti medyo ang kumararamid ka dagito eh. Pero dati, nag-exercise sa amat, mapana mo di gym, kadwa di anak ko, kasjay. Yung tunukwan, agsakita amat. Anak sardo nga manal nga exercise. Wait. Ngam, ti maibaga kakabsat. Now, which of these Pimig things sa do you not have? Ngamin datoy ko dati, Two or three? frozen shoulder. Hang ko maingato, hang ko nga may kasjay. Really? Tata, hindi nag-exercise sa nalaing adi coach. No. Nagkaroon ti therapy. So nga na dati masakit yo kakabsat. Nang biro kayo ti amuna ti pa. Ti exercise para kita masakit yo. Picture number 1 is Pimig sa akpay. Dati anak makabagkat. Ure adi galon lang ti danog. Nagdagsan adi ti kanin kamo naman nga kilos na ijay pero tatakayang kaya nga bagkatan na glory to God. So nga nadama sakit yo bukod sa talagang kararag tayo kin ni Lord nga tulungan na tayo palaingan na tayo tulungan tayo matibagbagi tayo nga ag-exercise kasjay mga anti-healthy foods kasjay kakabsat. Ato ini nagnanam atoy adi mata. Ay, baka hang kayo nga ko, baka ma-react kayo. Pero kinakain ko to. Oh. Sarap po. Malinamnam. Dapat litid-litid na. Pero ato inukuhan ko nga mga langalan. Mga yung laptop. Malinis ko na. Oo, anak ko. Isang Amuyin ko nga. Baka i-cookie na lang. Ne, ato titindangin na po yung mini para aso. Sa ibang mangkok na naman. Yung plastic. What happened before the children talked about the ball? Nagimasip-sipan ti si Itna. Naglanam. Ano? Dapat greyhound.
Bagbagad yung anak ko. Nagaramit yung dessert at dapat nung pag-graham na. Mayat no mabati, nagagat na. Ano maaramid na no mabati na ti kusina. Yes. Kaya lang, pasensya kayo na, di na kayo nagpakita camera, siya lang. Kung kayo nga mo umatirupak, kanayon tayo ang kikita. Kunin ko lang tong gulay, pwede na to kay Cookie. Sama mo na sa kanya. Inside the house. Sana gusto niya yan, ano. What does he... Oh, I know. Ne, mustasa. Maybe their roof was one. Yes. So bad. He was happy. Si Pantay, ito lang na. Ay, ito lang, si It. Embarrassed. Actually, kakabsat ang muyo. Ay, okay, thank you. Tapakin natin yan, kanon natin yan. Actually, ang muyo dito balay. Maminsan lang mga gluto, kakabsat ti sidaan. Maminsan lang tinapoy. Adi yan, nagmalmalam. Ang muyo magtitao, diet. Why? Why did Sam feel embarrassed? He was not wearing a suit. And, yeah, makes me Pet feel chai. embarrassed. Oh, Green peas. Is there a... Is there a shade Kamay, here? kamatis. Is there a shape-shifting SCP? Can become an animal, a human, thing, anything. Hmm. Hmm? Imas. Thanks for watching, kakapsat. 999 and 682. What can Comment we down below. Nga use dati, for kayat yung ibaga, suggestion. Comment where you from. I hope you can turn on the caption also so that you can understand what I'm saying here. But rest assured, I didn't tell anything bad. God bless you all. Thanks for watching. See you again soon. Like, you share, and you subscribe. Kung di pa kayo nakasubscribe. This is Overcomer Worship. See you soon. God bless. Bye-bye. Really?